Hey guys, ready na po? Ready na ba kayo guys? Ready na? Ready po. Hi ate. Thank you po. Sinong Team Boy? Team Boy! Go. Pa-countdown. Countdown. Countdown. Paano ba-countdown? Diyan ikaw mag-count. 3, 2, 1, go! Oh boy, pag pink girl. Ayaw! Teka, umingipis. Oh. Ay, dapat dito siguro sa baba. Teka. Ayaw ba magparipin? Ayaw magpakita! Yung kulit ko natin yung blue. Ate, tama, naka-play lang to. Ayan. Ay, okay na yun. 1, 2, 3, go! Corona! Boy! Wala. Boy kami! Pati dito? Boy! Ako yung corona! It's a boy! Sa boy! Kita ko. Baby boy! Wala maanim na lalaki. Ako mo, mama! Anim na lalaki. Mama, may team ka na ng basketball. Dito ko. Dito yung panganay. Baby boy! Baby boy! Thank you, guys. Daog pa! Panalo sila mga to. Tapos natin, nalagay na natin sa loob na.